बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रा कुरान करीम का सिलसिला हमारा चल रहा था। सूरतुल फ़जर का पहला सबक हम मुकम्मल कर चुके थे और अगली सूरत जो बाकी है इंशाअल्लाह आज आपके सामने पूरी करेंगे। मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, साथ फिर बच्चे इंशाअल्लाह पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم كلا كلا بل لا بل لا كلا بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون تحاضون على طعام المسكين على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين दोबारा पढ़ना है और वाद के ऊपर तशदीद है, यहाँ रुकना है, उसके बाद वाव है और उसमें होंठ गोल करने हैं और फिर आगे पूरा करना है। वला تحاضون على طعام المسكين देखिए मुझे वला तहाज़ून रुकना है। पढ़े मुस्तफ़ा। ولا تحاضون वही गलती कर रहे हैं। तहाज़ून تحاضون على طعام المسكين تحاضون تحاضون تحاضون
देखें, मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको गौर से सुने। वला तहा मत लेके गए, गौत के साथ हमने इसको मिलाना है। मिलाते वक्त गौत में फिर तहा यहाँ रुकना है, तहा रुके, फिर गूना अच्छी तरीके से पढ़ना है। वला तहाज़्ज़ूना, वला तहाज़्ज़ूना। अब सुफियान पढ़े अकेले। वला तहाज़्ज़ूना, मुस्तफ़ा। वला तहाज़्ज़ूना। आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे। तहाज़्ज़ूना, तहाज़्ज़ूना तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुराथ, वतअकुलून तुराथ। पेश पूरा पूरा पढ़े। वतअकुलून तुराथ, वतअकुलून तुराथ। मुस्तफ़ा। वतअकुलून तुराथ। मुर्तज़ा। वतअकुलून वतअकुलून तुराथ وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا لما، أكلا لما، أكلا لما، أكلا لما، أكلا لما، أكلا لما. وتحبون المال، وتحبون المال حبا جما، حبا جما، حبا جما। حبا جما. हा के ऊपर पेश है, हा बनी पढ़ना, हा बनी। हुब हुब हुब्बा जम्मा, حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا، كلا إذا دكت الأرض دكت الأرض دكا دكا. دكا دكا تيز. دكا 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 دكا. وجاء ربك وجاء ربك والملك 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 एक साथ पढ़े। والملك صفا صفا والملك وجاء ربك وجاء ربك. एक आवाज में पढ़े, ज्यादा तेज नहीं पढ़े। والملك صفا صفا والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. मुस्तफ़ा। وجيء يومئذ بجهنم. सुफियान।
وجيء يومئذ بجهنم مرتزا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر يومئذ يتذكر الإنسان. الإنسان آگے يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى له الذكرى ذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا سفيان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق آگے وثاقه أحد وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي